پوترے وستے راون یہ جتنے حاضر بیٹھے نے جنت دے سرداروں دا ذکر ہے مولا نصیب فرماوے اللہ تمام دیا پریشانیاں دور فرماوے اللہ تمام نو کربلا شام جنت البقیہ بیت اللہ دا حاجی بناوے اللہ میرے تمام دعاوں قبول فرما آخری دعا امام زمن دا جلدی ظہور فرما محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دے قاتلوں تے لعنت بے شمار ٹور عیدی قبولیت دی خاطر مرضی دی ایک صلوات ہو جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پورے شبان المعظم دی مبارک ہوئے جی لکھا مبارکاں یہ پورا مہینہ خوشیانہ مہینہ تو میں 6-17 جناب دے گوشت گزار کرنا چاہتا یزید جنت دی بو نہیں سنگنی ہیلو ٹھیک ہو ٹھیک یزید جنت دی بو نہیں سنگنی حسین جنت دا بادشاہ ہے شاباش شاباش لالا زندہ باد بہت خوب بڑا لمبا سفر کیتا بہت لمبا سفر کرنا ہے نقوی صاحب یزید جنت دی بو نہیں سنگنی نو یزید جنت دی بو نہیں سنگنی حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین بچڑے نبی دی دا یزید دی تا بزاری ماں ہے ہاتھ اچھے حسین بچڑے نبی دی دا یزید دی تا بازاری ماں ہے اور خدا دی نعمت دا ہر خزانہ خدا دی نعمت دا ہر خزانہ بابا خدا دی نعمت دا ہر خزانہ حسین دے گھر تو تھوڑ کوئی نہیں یزید جے کر بہشت وننا تا سانو جنت دی لوڑی کوئی نہیں جیتے رہو ایک گھر کریم ذات کا گھر بن گیا حسین واہ خوب ہے گھر میں تھا آؤ میرے بچے بن گیا حسین واہ یہ ظلم یہ ستم یہ شہادت ثبوت ہے ہر دور کا یزید کا گھر بن گیا ہائے ہاں حیدری یزید جے کر بہشت وننا تا سانو جنت دی لوڑ کوئی نہیں ہاں اور حسین دے نال منسلک تھی ہائے سرے کی کیڑی میٹھی زبان ہے حسین دے نال منسلک تھی یزید دے نال چھوڑ کھاتا حسین فضا کو مار سڑے دے یزید پھوپھی کو نہیں سنا بولو تو صحیح یار جشن ہے یار مجلس تو نہیں نا جشن ہے یار ہاتھ اچھے حیدری جی حسین فضا کو مار سڑے دے حسین فضا کو مار سڑے دے یزید پھوپھی کو نہیں سناتا اے میں نہیں آدھا تو آپ ڈاچا ہائے سرے کی اے میں نہیں آدھا تو آپ ڈاچا اے کون لسی تے کون گھیوئے میں آدھا میڈا حسین بابا تو آنکھ میڈا یزید پیوئے کیا بات ہے جی بہت پیارا جشن جی ہاں چلو ٹھیک ہے جی لسی دے گیو دا تارو دوبارہ کرا دینے ہیں میں نہیں آدھا تو آپ ڈسچا میں نہیں کہندا تو آپ ڈسچا چلو آپ ڈسچا یہ کون لسی تے کون گھیوئے میں آدھا میڈا حسین بابا تو آنکھ میڈا اتنا پیارا جشن پڑھنا چاہنا مٹھے مٹھے قصیدے واہ واہ تا کرو یہ مجلس سے نہیں یار جشن ہے جشن ہو رہا ہے تے مجلس ہو رہا ہے ہاں جی یہ جشن مناؤ جشن منایا ویلے پیارے پیارے قصیدے سونے قصیدے جیرے بندے حاضر بیٹھے ہو ایک دفعہ سلوات جشن والی پڑھو تے قصیدہ شروع توحید کو مسکان کا سامان ملا ہے توحید کو مسکان کا سامان ملا ہے توحید کو مسکان کا سامان ملا ہے توحید کو مسکان کا سامان ملا ہے
کو مسکان کا سامان ملا ہے توحید 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 کو مسکان کا سامان ملا ہے پہلے تر جب بعد میں شعبان ملا ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین پہلے تھا رجب بعد میں شعبان ملا ہے ہاتھ اچھے 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 شاباش ہاں بھائی زندہ باد حیدری سنا بھائی پہلے تھا رجب بعد میں شعبان ملا ہے 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 یہ عالیہ نہج بلاغہ ہے علی کی یہ عالیہ ہے نہج بلاغہ ہے علی کی یہ عالیہ ہے نہج بلاغہ ہے علی کی شعبان کی پہلی کو یہ احسان ملا ہے شعبان کی پہلی کو یہ احسان ملا ہے شعبان کی پہلی کو یہ احسان میرے نہایت واجب الاحترام بہت بڑے بانی بہت بڑے بانی جناب رانا عزادار صاحب بسم اللہ جی آیا نو تو حکم دی تعمیل ہو گئی تو سا حکم کیتا میں تو حکم دی تعمیل کی تھی میں خانے بال تو آیا لمبا سفر کر کے بی بی دی قسم سنو شعبان کی پہلی کو یہ احسان ملا یکم گزری یکم گزری دو گزری جنہیں تین شبان ہے یہ نا کی ہویا ہے شعبان کی پہلی کو یہ احسان ملا ہے جو تین کو آیا ہے حسین ابن علی ہے جو تین کو آیا ہے حسین ابن علی ہے جو تین کو آیا ہے حسین ابن علی ہے جو تین کو آیا ہے حسین ابن علی ہے اس ہاتھ میں بیعت کا گریبان ملا ہے کون بولے کون بولے ہاتھ چاہ کے پورا مجمع نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد ہے سنا بھائی اس ہاتھ میں بیعت کا گریبان ملا ہے اس ہاتھ میں بیعت کا گریبان ملا ہے اس ہاتھ ترے شبان سردار آیا چار رو جرنائل آیا جرنائل کون ہے بولو جرنائل کون ہے بتا دوں سنو اس ہاتھ میں بیعت کا گریبان ملا ہے کہتے ہیں علی دیکھ لو سب عرش کے باسی کہتے ہیں علی دیکھ لو سب عرش کے باسی پھر سے میرے آنگن کو یہ عمران ملا ہے پھر سے میرے آنگن سنا بھائی کہتے ہیں علی دیکھ لو سب عرش کے پاسی کہتے ہیں علی دیکھ لو سب عرش کے پاسی کہتے ہیں علی دیکھ لو سب عرش کے پاسی کہتے ہیں علی دیکھ لو سب عرش کے پاسی پھر سے میرے آنگن کو یہ عمران ملا ہے پھر سے میرے آنگن کو یہ عمران ملا ہے چار شبان حضرت عباس آنگن کو
5 شبان کون آئے؟ 5 شبان کون آئے بتا دوں؟ سنو، میرے آنگن کو یہ عمران ملا ہے، سجاد نے سجدوں کو سجایا ہے جہاں میں، سجاد نے سجدوں کو سجایا ہے جہاں میں، سجاد نے سجدوں کو سجایا ہے جہاں میں، ہر ظلم تیرے سامنے ویران ملا ہے، ہر ظلم تیرے سامنے ویران ملا ہے، ہر ظلم تیرے سامنے ویران ملا ہے، ہر ظلم تیرے سامنے ویران ملا ہے۔ 5 جناب سجاد، 6 گزری کہ جدو 7 ہوئی ہے، کون آیا ہے بتا دوں؟ سنو، تیرے سامنے ویران، لکھنی تھی میں نے سجدہ خالق کی آبرو، واہ خوب ہے، لکھنی تھی میں نے سجدہ شاباش، خالق کی شاباش، آبرو، کاغذ پہ میں نے سجدہ خالق لکھا۔ یکم شبان نو عالیہ بی بی آئی ہے جس حسین بچایا ہے، وہ عالیہ بی بی آئی۔ 2 گزری 3 شبان نو سردار آیا ہے، جنت دا سردار امام حسین۔ 4 شبان نو جرنیل آیا ہے، 5 شبان نو جناب سجاد آیا ہے، 5 گزری 6 گزری تے جدو 7 ہوئی ہے نا، سنا بھائی قاسم تیرے چہرے میں حسن آ گیا پھر سے، قاسم تیرے چہرے میں حسن آ گیا پھر سے، قاسم تیرے چہرے میں حسن آ گیا پھر سے، جو جو بھی ملا آج وہ حیران ملا ہے، جو جو بھی ملا آج وہ حیران ملا ہے۔ 7 شہزادے امیر قاسم، 8 گزری 9 گزری 10 گزری تے جنا 11 آئی ہے نا۔ میں آج شیعہ بندہ وکھنا چاہنا جیرا جشن منامان دی خاطر ہے تے چپ بیٹھے تے 2 بندہ دی جگہ ملی بیٹھے تے چپ بیٹھے، میں وہ بندے نال ہم کلاما۔ 11 شبان کون آیا سنا بھائی؟ شبیر پکارے کہ میرا آ گیا نانا، شبیر پکارے کہ میرا، آہا شاباش، شاہد چاہ کے حیدر زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ 11 شبان المعظم نو کون آئے سنا بھائی؟ شبیر پکارے کہ میرا آ گیا نانا، شبیر پکارے کہ میرا آ گیا نانا، شبیر ہیلو پکارے کہ میرا ہیلو آ گیا نانا، شبیر پکارے کہ میرا آ گیا نانا، دوبارہ مجھے نبیوں کا سلطان ملا ہے، دوبارہ۔ اللہ اکبر، مہربانی میرے چاند، شاباش۔ یکم شبان نو بی بی زینب پاک، 3 شبان نو امام حسین السلام آئے، 4 شبان نو حضرت عباس آئے۔ یہ پورا مہینہ خوشیاں دا مہینہ ہے۔ 5 شبان نو جناب سجاد، 7 شبان نو شہزادہ امیر قاسم، 11 شبان نو حسین دا یوسف، 11 گزری 12 گزری 13 گزری 14 گزری جناب 15 آئی، ہویا کیا ہے سنا بھائی؟ وہ آ گیا جس کے لیے ٹھہری ہے قیامت، وہ آ گیا جس کے لیے ٹھہری ہے قیامت، وہ آ گیا جس کے لیے ٹھہری ہے قیامت، وہ آ گیا جس کے لیے ٹھہری ہے قیامت، یہ آیا تو ہر کفر پریشان ملا ہے،
ہاتھ چاؤ پورا مجمع اتحاد کرو. یا امام المنتظر الأجل الأجل یا امام المنتظر الأجل الأجل نعرہ حیدری. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. کوئی قصیدے دا مزہ آئے. یہ میں تعارف کرایا یکم شبان تو 15 شبان تائیں. جی چل مکمل سناؤ بھائی. چلو بھائی بابے دا حکم ہے کہ قصیدہ ایک مکمل سناؤ. حسین سنا دیں او مولا حسین نے مکمل قصیدہ سنا دیں. انہاں پورے مجمع دی کوئی ہے جرا امام حسین تے صلوات پڑھے صلوات پڑھے صلوات پڑھے. سنا بھائی. جو عصمت کا مان ہے جو تطہیر کی جان ہے جو عصمت کا مان ہے جو تطہیر کی جان ہے جو عصمت کا مان ہے جو تطہیر کی جان ہے جو عصمت کا مان ہے جو تطہیر کی جان ہے جو عصمت کا مان ہے جو تطہیر کی جان ہے جو حق کی پہچان ہے سب کا جو سلطان ہے وہ حسین ہے. کیا بات ہے یار. ایک قصیدہ مکمل پڑھنا ہے مکمل پڑھنا ہے مکمل پڑھنا ہے مکمل پڑھنا ہے. شاباش مکمل سنا بھائی مکمل سنا بھائی. جو عصمت کا مان ہے جو تطہیر کی جان ہے جو عصمت کا مان ہے جو تطہیر کی جان ہے جو حق کی پہچان ہے سب کا جو سلطان ہے وہ حسین ہے. ہاں وہ حسین ہے وہ حسین ہے. ہاں وہ حسین ہے وہ حسین ہے. ہاں وہ حسین ہے. نعرہ حیدری. آج سنی بیٹھے ہو تو سنی رہو شیعہ بیٹھے ہو تو شیعہ رہو. سنی بیٹھے تھا صحابہ دا واسطے میری گل سن. سنی بیٹھے تھا علم دا واسطے میری گل سن. شیعہ بیٹھے تھا علم دا واسطے میری گل سن. سنی بیٹھے تھا صحابہ دا واسطے میری گل سن. اج تانوں اے دساں کہ امام حسین دی تصویر کیندے نال ملدی ہے. امام حسین دی صورت مبارک کیندے نال ملدی ہے. کینیاں شکلاں دیندا مولا حسین. آؤ سب چاہو میرے سامنے چاہنا سنا بھائی. عرش سے آنے والی اونچی ہے آواز حسین. پاک نبی نے بتلایا ہے خاص نماز حسین. عرش سے آنے والی اونچی ہے آواز حسین. پاک نبی نے بتلایا ہے خاص نماز حسین. کب انداز بتا سکتے ہیں بے انداز حسین. جیسے راز ہے رب کی ہستی ویسے راز حسین. لوح کی یہ تحریر ہے نام میں بھی شبیر ہے. لوح کی یہ تحریر ہے نام میں بھی شبیر ہے. خواب کی جو تعبیر ہے پنجتن کی تصویر ہے وہ حسین ہے. ہاں وہ حسین ہے وہ حسین ہے. ہاں وہ حسین ہے وہ حسین ہے. او بابا نیاز رکھنا ہے نا تو تسا بابا حیدری
तुसा बाबे दी हाल पास तवज्जो तुम्हारी हट गई है ते जो मैं गल की थी तुसा गल तुसा उस तक पहुँचे नहीं। मैं तुहानू पहले वादा किया तुहानू दसा कि इमाम हुसैन की तस्वीर किहदे नाल मिलदी है ते मैं दसी है तुहानू पता नहीं चला। मैं गुजारे की 5 टन की तस्वीर है। चलो ठीक है यार एडे सोने बोल पाओ। अल्लाह सानू 12 इमाम दिते, अल्लाह सानू 14 मासूम दिते, 12 दे 12 सैयद। चुप कर गए दाद नहीं बनती। चलो हुण दे दे मेहरबानी होसी 12 दे 12 मुहम्मद दिते ते हुसैन वखरा दिता है। हुसैन किवें वखरा है आओ मैं तुहानू दसा भाई। क्या बतलाओ जो आमद का पाक नजारा है, रब ने खुद सलवात को देकर जिस्म उतारा है। क्या बतलाओ जो आमद का पाक नजारा है, रब ने खुद सलवात को देकर जिस्म उतारा है। नाम हुसैन का कुल आलम को इतना प्यारा है, हर कोई अब कहता है शबीर हमारा है। बख्शिश का सामान है जो मेरा ईमान है, बख्शिश का सामान है जो मेरा ईमान है। जो नातिक कुरान है हम पर जो एहसान है वो हुसैन है। हाँ वो हुसैन है, वो हुसैन है। हाँ वो हुसैन है। हुसैन इब्न अली है। शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है जी ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली, दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली है। बोलता हो कुरान हुसैन इब्न अली है। बिस्मिल्लाह। माना कि मुसलमान की पहचान है कलमा, कलमे की तो पहचान हुसैन। हाय 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 शाबाश। अच्छा हाजी साहब ये बड़े खलूस के नाल तुसां जश्न कराया है। अल्लाह दी सौं मैं पहला कसीदा यकम शबान तो 15 शबान ने पढ़िया है। मोमनीन दे हाँ ठंडे हो गए ने, बड़ा मज़ा बहुत लुत्फ आया है। ठीक है जी। उसके बाद एक बाबे ने हुक्म किया भाई तुम कसीदा मुकम्मल तो पढ़ो। बस कसीदा मैं मुकम्मल ही शुरू किया है। उनका एक शेर आंदा है तुहाडे विच कोई ऐसे बंदे ने एक फरिश्ता है जिसका नाम है फुतुरस। नाम सुने? बिस्मिल्लाह। ये 5000 नहीं 5 करोड़ है क्योंकि मैं करोड़ का जग हाँ। बोल यार कितने करोड़ का? पता नहीं कितने करोड़ का। अच्छा एक फरिश्ता सी जिसका नाम से फुतुरस, फितरस नहीं फुतुरस। ठीक है जी। इस एक दावा किया है मम मिसली, कोई मैं वर्गा भी है। इस जिदा गरूर की तना अल्लाह ने गरूर पसंद कोई नहीं। इंदे जेरे पर है ना उज्जा लगाए चौथे आसमान ते पिया 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 मुद्दतां तो पिया। ठीक है जी। ते जड्डा इमाम हुसैन दी आमद हुई है ना तुसी हाजिर कोई नहीं, तुसी हाजिर कोई नहीं। जी जी बिस्मिल्लाह कर। अच्छा जी। ते जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम मनादी करेंदे 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 चौथे आसमान ते है ना फुतुरस दी हालत बेआस मजबूर होके मौजूद पिया। ते जनाब जिब्राइल दे पासे लेके आदा जिब्राइल भेरा आज बड़ा खुश है, तेरी खुशी मिली आई। फरमाया तेनू पता कौन नहीं? फुतुरस नहीं मैनू तो पता कौन नहीं। फरमाया आज बतूल दे घर हुसैन आया। आदे हुसैन आया ना मैनू नाल लाई मैं भी मुबारक देना। आदे नहीं मैं तेरी मनदा तू मेरी मन। फरमाया केरी मनावनी? फरमाया मैं तेनू चैना। जनाब जिब्राइल फरमाया उत्थे तू मेरी मन्ने। ओके हो गया कम। आओ भाई सर चाहो। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फुतुरस नू चाया। शबीर दे कोल नहीं घिन के आया बल्कि शबीर दे झूले दे कोल घिन के आया। फरमाया फुतुरस तेनू तेरी गल याद है ना, तेरा मेरा वादा आई इत्थे मैं तेरी मनसा ते इत्थे तू मेरी मन से हुण मेरी मन केरी मनावनी? फरमाया यही हुसैन दा झूला। तो फुतुरस दे न कर दे न कर दे न कर इसके झूले से मस हो जा पर मिल जाएंगे
से बेहतर मिल जाएंगे, इसके झूले से बस हो जा पर हाजी साहब लाला आजादार मिल जाएंगे, सबसे बेहतर मिल जाएंगे। हाँ। माल के आलम से तुझको बरतर मिल जाएंगे, और वारिस 14 रब के मजहर मिल जाएंगे। हाँ। सरवर की दस्तार है, मदनी की गुफ्तार है, सरवर की गुफ्तार है, मदनी की गुफ्तार है। हाँ। बातिल को इनकार है, सबका जो सरदार है वो हुसैन है, हाँ वो हुसैन है। हाथ चाओ लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन लब। हाँ जी मैं पहले 17 पढ़ियां सरे की दियां ते हुण कसीदा वत सरे की दा आ गई है ते मैंने भैया ने हुक्म किया है कि नवा कसीदा सुनाओ। वो जरा नवा कसीदा ना तिखे घोड़े वाले दा। हाँ ठीक नवी कापी च पढ़ना बाबा जिंदाबाद नवी कापी खोल भाई ते गल सुनो ए लो शाह जी ते गल सुनो भाई नवा कसीदा सुना दे अब्बास दा। अब्बास मोड़ो ते सलवात हो सकती है सलवात सलवात। हाँ भाई ए हजरत अब्बास तिखे घोड़े वाला बाबुल हवाइज उम्मुल बनीन दा चंद ओ भाई उम्मुल बनीन दा चंद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। वैसे केदा सोना नाम है अब्बास, रब जाने सैयद नूं केड़ा पसंद हो सी। एक सलवात अब्बास ते उच्ची आवाज जशन वाली सलवात होनी चाहिए। हाँ चारी शबाने आया वफात बहार, गाजी आया जश्न मनाए हुबदार। चार शबाने आया वफात बहार, गाजी आया जश्न मनाए हुबदार। लड़का पीर में गोले गोले, गाजी जिया नहीं कोई हो रे। जैनो दुआ विच बीबी मंगिया रब दे कोले, लड़का पीर में गोले गोले, गाजी जिया नहीं कोई हो रे हो रे। लड़का पीर में गोले गोले, गाजी जिया नहीं कोई हो रे हो रे। लड़का पीर में गोले गोले, गाजी जिया नहीं कोई हो रे हो रे। लड़का पीर में गोले गोले, गाजी जिया नहीं कोई हो रे हो रे। देखो गाजी कितना रुतबा पाए, जय दुनिया के हाशिम चन सदवाए। देखो गाजी कितना रुतबा पाए, जय दुनिया के हाशिम चन सदवाए। इंदी वफा अनमोले मोले, इंदी वफा अनमोले। सैन बतौल जिंदगी दे सीखा रख गई चोले, लड़का क्योंकि मेरे बानी ने बड़ा सोना नारा लगाए
تے حاجی صاحب دی زندگی ہوئے انہاں کے نعرہ حیدری اندے والے پاسے والے مومنا نے آکھا یا علی تے انہاں کڈھیے شاہی انہاں جواب نہیں دیتا تو عزادار صاحب بولو بھائی بولو علی مولا کیونکہ تساں کلندری نعرہ مارے تسی بھی کلندری میں بھی کلندری میں ایک شعر پڑھنا چاہنا آباز دا سنا بھائی غازی کو پیو وچ سفین لڑائے شیر علی دا حملے تے جڑا آئے غازی کو پیو وچ سفین لڑائے شیر علی دا حملے تے جڑا دشمن سارے بولے بولے دشمن سارے بولے ان لگ دے اسا سب دے مادی آباس دے کولے بڑی بڑی مہربانی یار شکریہ شکریہ اور پڑھ دینے ہیں جی بڑے بڑے کسی پریشانی دے وچ نہ دل پریشان نہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے صاحب جدوں اسی پڑھی نا ساڈا بھی سنیا کرو اب اس میں ارشاد پریشانی دے وچ نہ دل لگے ہاں ہاں جی پریشانی دے وچ نہ دل لگے میسج غازی آباد نو سینڈ کریے جی جتھے مجلس ہوے 5-12 جی ضرور اٹینڈ کریے ہاں ٹھیک ہے فرمان جدو پڑھی آلے محمد کھڑے رہو ٹھیک ہے صحیح پڑھیے ایک لفظ نہ اردو پڑھو جا کریے جنہ لے جانا وچ جنتوں نہ سکیاں دے اوتے ڈپینڈ ہاں ہاں جدا پیر علی پنجا کھولے گا کیا بولے گا کل ایمان پائی تنی سوا لاکھ نارا او حسن دا قاسم قاسم 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 اج آئے ہی ایو شہزادہ ہے جے دین کو رنگ لائے ہی ایو شہزادہ ہے جے دین کو رنگ لائے ہی ایو شہزادہ ہے جے دین کو رنگ لائے ہی اے حسن دا جنما تابے لوگو اے حسن دا جنما تابے اے حسن دا جنما تابے لوگو اے حسن دا جنما تابے اے دادے مانگ نواب حسن دا قاسم قاسم حسن دا قاسم 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 اج آئے ہی ایو شہزادہ ہے جے دین کو رنگ لائے ہی ایو شہزادہ ہے جے دین کو رنگ لائے ہی پیا بہنا کرن دعاواں لوگ پیا بہنا کرن دعاواں پیا بہنا کرن دعاواں لوگ پیا بہنا کرن دعاواں بن خوش پھپیا تے ماما حسن دا قاسم قاسم حسن دا قاسم 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 اج آئے ہی ایو شہزادہ ہے جے دین کو رنگ لائے ہی ایو شہزادہ ہے جے دین کو رنگ لائے ہی ایو شہزادہ ہے جے دین کو رنگ لائے ہی اندے اکبر ناز مناوے لوگو اندے اکبر ناز مناوے اندے اکبر ناز مناوے لوگو اندے اکبر ناز مناوے ایک غازی ٹرن سکھاوے حسن دا قاسم قاسم حسن دا قاسم 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 اج آئے ہی ایو شہزادہ ہے جے دین کو رنگ لائے ہی ایو شہزادہ ہے جے دین کو رنگ لائے ہی اندر رتبہ ہے جگ تو آلہ لوگو اندر رتبہ ہے جگ تو
शहजादा है जैदीन को रंग लाए ओ शहजादा है जैदीन को रंग लाए चलो नियाज वड्डी ते फरमाइश ही वड्डी उन्हें फरमाइश वड्डी की थी पहले मैं एक शेर वड्डा पढ़दा जे मजमा ही शेर ते बोल पिया तो मैं फरमाइश ओके अगर मजमा ना बोलो तो 50-50 शेर पढ़ना चाहना आओ सर चौड़ी खा मेरे पास है शेर मौला शहजादा अमीर कासिम ने सुना भाई इमाम ने जश्न मनाया लोग इमाम ने जश्न मनाया इमाम ने जश्न मनाया लोग इमाम ने जश्न मनाया शागिर्द अब्बास दा आया हसन दा हाथ चाके हैदर क्या बात है क्या बात है इजाजत होवे एक कसीदा हुसैन दे यूसुफ दा सुना रहे हुसैन दे अकबर दा कसीदा उनके बाद बानी दा हुक्म उनके बाद निहायत वाजिब अल एहतराम मेरे पसंदीदे खतीब मेरे पसंदीदे आलिम दीन आले मोहम्मद अल्लाह इन्हां दी जिंदगी दराज फरमावे किबला साहब नूं मैं बार देवां ते कसीदा पढ़ना चाहना शहजादा अली अकबर केड़ा सोहना ना है अकबर मगर जितना जनाब दे ज़हना दे विच हुसैन दे अली अकबर दा हुस्न बुलंद है उतनी बुलंद तरीन सलवात पढ़ो हाँ सारी दुनिया को ये बताना है आज मंजर बड़ा सुहाना है सारी दुनिया को ये बताना है आज मंजर बड़ा सुहाना है सारी दुनिया को ये बताना है आज मंजर बड़ा सुहाना है ये भी तमसील है रिसालत की मेरे हाथों पे मेरा नाना है ये भी तमसील है रिसालत की मेरे हाथों पे मेरा नाना है ये भी तमसील है रिसालत की मेरे हाथों पे मेरा नाना है इस जबीन पर भी मुस्तफा का नूर है फूल खिल गए देखो शर भी हिल गए देखो इस जबीन पर भी मुस्तफा का नूर है जहान से बरतर है अजान में अकबर ये जहां में मुस्तफा का ज़हूर है ऐसा माहौल बन गया देखो जश्न शबीर ने मनाना है ऐसा माहौल बन गया देखो जश्न शबीर बड़ी बड़ी मेहरबानी ऐसा माहौल बन गया देखो जश्न शबीर ने मनाना है हुसैन जश्न मनावे अपने पुत्र अली अकबर दा ते लगदे न मनावन हो नहीं सकदा और सर चाहो मैं शहजादे अली अकबर दे झूले दी गल करना चाहना जेंदे ते पिछली रात मेरे वंडे दा जश्न मुक गया जश्न मुकावन नहीं है तोरे हाथ वेखना है बुलंद कितने होना है शेर पर्दा पे सुना भाई झूले की जो डोरी है हल अता की लोरी है इसका हाथ भी उठे तो चांद काट दे झूले की जो डोरी है हल अता की लोरी है इसका हाथ भी उठे तो चांद काट दे क्या बताऊं कैसा ये रसूल जैसा है घर ये चल पड़े तो फिर रसूल ही लगे ऐसा लगता है जैसे धरती पर अब तो कुरान फिर से आना है ऐसा लगता है जैसे धरती पर अब तो कुरान फिर से आना अल्लाह अल्लाह सारा नू नमाजी बनावे
اللہ تعالیٰ دیاں دے مقدر چنگے کرے حاجی صاحب دی زندگی ہوئے عزادار صاحب دی زندگی بلکہ پورے مجمع دی زندگی ہوئے جیڑا بندہ مؤذن دی اذان سنوں دے وہ بندہ میں نو داد دے وے جیڑا اذان نہیں سنوں دا داد نہ دے شعر پڑھتا پیا سنا بھائی یہ زمین پہ اکبر ہے وہ وہاں پہ اکبر ہے یہ نبی کا ناز ہے علی پہ ہے یہی یہ زمین پہ اکبر ہاتھ چاؤ پہ اکبر ہے یہ نبی کا ناز ہے علی پہ ہے یہی سب ہے اس نمازے کا عکس بھی ہے غازے کا آیتوں میں آیا جو بنے بھی ہے یہی کہہ رہی ہے اذان دنیا سے یہ بھی اکبر کا ہی ترانہ ہے شاباش 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 نا 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 بابا اجا تا میرا گلاس خالی نہیں تھیا میں تا جگاں گلاس نہیں اے گلاس ہیں میں تا جگاں قصیدہ تا میں پڑھنے ہون تسی بولو اسی بھی سننے ہون تے سلوات بھی پڑھو ہون نہ نہیں جی نہ کرو گل سنو جتنا ذہنہ دے چ بی بی عالیہ دی شان بلند ہے اتنی بلند سلوات پڑھو نا بھائی او مان بدھایا دی ہے دردی دی ہے دردی 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 دین بچایا دی ہے دردی شاباش ہاتھا کے حیدر 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 مان ودائے دی حیدر دی دین بچایا آج میں نو اجازت دے وے حاجی صاحب تے پورے دا پورا مجمع سنی شیعہ بھیرا میں نو اجازت دے تو پورے مجمع دے وچوں غازی عباس دے نوکر بھی کھاواں غازی دے نوکر او بیٹھے کتا کتن سنا بھائی اللہ میں غازی دا جھک نہیں سکتا اللہ میں غازی دا جھک نہیں سکتا اللہ میں چمایا دی ہے دردی ہاتھا کے حیدر مہربانی شکر اللہ واسطہ رکھے مولا واسطہ رکھے یا جشن تا بڑا ماحول بن گئے خدا دی قسم جشن تا بڑا ماحول بن گئے زندگی دراز و حاجی صاحب دی بڑا خلوص والا جشن ہے یار جی بسم اللہ کراں میں تا قبلہ دی محبت وچ او لمبا سفر کیتا تے ایک بریک بھی نہیں لئی کوشش ہے کسی طریقے اے اللہ چلو بھائی قصیدہ مکمل سنانا ہے میرے بچے قصیدہ مکمل سنانا ہے جی بسم اللہ کراں چلو ٹھیک ہے یار قبلہ جو آدھن مکمل سنانا ہے تب پہلے میں ایک شعر اور پڑھنا چاہنا اور سر چوڑی کا میرے پاس ہے سرور کو کہیں چاہیا آؤ میں سنا چاہ سنا بھائی سرور نور مہران پالا سرور نور مہران پالا اکبر پالا دی ہے دردی مان بدھایا مجمع جڑ گیا جگ بھی جڑ گیا اتو گلاس بھی جڑ گئے تسی بھی جڑ جاؤ شیر پردہ پیاں سیاد گل سن لمبا سفر کیتا سے مہربانی لالا
سید گل سن بہت لمبا سفر کیتا ہے راتی 3 بجے ستے ہیں مگر لالے دے پیار وچ اسا لمبا سفر کیتا تے نہایت واجب الاحترام پورے مجمع دی زندگی ہوئے شعر پر خیر تھک ہر کے ونجنا ہے اسی بھی تھکے ہوئے ہیں تو بھی تھکا ہوئے ہیں مگر دس اتو دلوں دس شعر کتھے پڑسے اتھے کر کے اتھے تے ہاں نکل دئی ہاں نکل دے تے نہ ہی نکل دے او دے ہاں نکل دے تاں نا بھی نکل دے چلو ٹھیک ہے جی بسم اللہ کراں چلو شعر پڑھ آج کم از کم بیا نہیں نا کوئی 5 مومن اٹھی کے تیرا ساتھ دیویں سید جلالی چاہ جاویں نا کندھاں ٹور دیندے نے اتا مجمع ایک ہی میں نہ ٹورے میں کہ 5 مومن اٹھی کے بولیں 5 مومن اٹھی کے بولے سن انشاءاللہ پورا پنڈال کھڑا ہو کے دعوت دے شیر ایڈا وڈا ہے شیر وڈا ہے آدھے اپنے تے ناز نہیں شیر تے ناز ہے حسین دے علی اکبر تے ناز ہے بی بی زینب تے ناز ہے اپنے تے کوئی ناز ہے تو جان علامہ صاحب جانے اے مجمع جانے حاجی صاحب جانے شیر سنا بھائی غازی کردا سونیا ڈولا غازی کردا سونیا ڈولا ڈرن سکھایا بھی ہے درد ایمان بتایا بھی ہے بولو 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 للال کالندر سادات و مومنین تشریف رکھیے حاجی برادران کی طرف سے تمام معزز مہمانان گرامی جو کہ اس جشن معصومین میں تشریف